ବନଉଛନ୍ତି ସାମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କେମିତି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ନା କଣ ମାରିଲ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟା ଖୋଲା କେତେବେଳେ ହଉଛି ବନ୍ଦ କେତେବେଳେ ହଉଛି 8ଟାରେ ଖୋଲା ଖାଇବା କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା। हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करছি ନୂଆ ଏକ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଏବେ କଟକରେ ଅଛି ମୁଁ ବକ୍ସି ବଜାର ଛକ ଉପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସି ବଜାର ଛକ ଉପରେ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବା ଏବେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲସି ସରବତ ମାନେ କେମିତି କଣ ବନଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ କଟକଟା ଆସିଛି ଗରମ ବି ବହୁତ ଜୋର ହଉଛି ଲସି ସରବତ ନିହାତି ପିଇବା ଆଉ ସେଠିକି ଯିବା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଆଉ କେମିତି କଣ ଲସି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଯିବା ସେଠି ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଲସି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କେ ଜାଗାରେ ଆଉ କେମିତି କଣ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହଉଛୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ ହେଲାନି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚେଇଲି ଆଉ ଭାଇ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ନମସ୍କାର ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛୁ ଲସି ସରବତ 60 ଟଙ୍କା ଆଉ ଭାଇ ତିଆରି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ 60 ଟଙ୍କା ଆଉ କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଆଉ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଏଇଟା କଣ ତିଆରି କରୁଛ ଭାଇ ଦହି ସରବତ ଆଉ ଭାଇ କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଭାଇ कटकर फेमस जय श्रीराम लस्सी सरबत आ भाई केमती बनौछन देखो स्पेशल एटा सुंदर बनौछन पूरा मिक्स करा ना भाई एटा कोनटा देले भाई एटा नडिया पहिला एटा कोनटा राबिटा ना एटा कोनटा जामु एक्सेल पाइनएप्पल टा ना एटा चेरी पहिला एटा किसमिस और सेटा काजू आ प्राइस केते रहउची आपनकर 60 सामान देखो भाई केमती तैयारी कर देखो खाली प्रोसेस टा देखो लोक केमती ठिया देखो भाई लस्सी तैयारी कर हलुंट बेसी नहले जिनस क्वालिटी आसोनी प्रोसेस पूरा अट्राक्टिव आसो दही लस्सी सरबत आप प्राइस रोच मात्र 60 टका अरे गोलाप जामुन ना कौन मान लो गोटे जामु एसेन माने ना गुड़ा शुणु दही लस्सी सरबत तैयारी हो जामु न एसेस ना गोटे अजब ना
ये तो खाଇବା बढ़िया क्वालिटी माने सजा के सुंदर ही देखो। मैंने देखो मोर दही लसी आसीगला खाଇବା केमती कौन टेस्ट देखा बहुत बढ़िया भी टेस्ट अच्छी भाई आप खोला रोचे आप मैंने दुकान खोला के बंद के 8টাରେ ଖୋଲା बंद 11ଟା प्रॉपर लोकेशन आपंकर कौ जगह ବକ୍ସି ବଜାର पूरा बक्सी बजार ଛକ पूरा छक सामने दुकान नाटा ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ दही लस्सी सरबत आउ सांग मैंने मोर दही लस्सी सरबत खिया सरीगला बहुत बढ़िया टेस्ट थिला मात्र 60 टंका आउ आर पैसा आगुतरा पेमेंट देवे टोकन देवे काउंटर टोकन देला परे आपण ऑर्डर देला परे जिंस आइबो आ बहुत बढ़िया टेस्ट थिला मात्र 60 टंका आउ आपण एटा प्रॉपर लोकेशन हला बक्सी बाजार छक ऊपर दुकानटा हला आ मु खिया पिया सरीगला बहुत बढ़िया टेस्ट थिला आ मु आजिकार ब्लॉग में एड रखछु वीडियो टू लाइक करिए कमेंट करियो आपण माने से पुणी देखाबो नुवा ब्लॉग रे रोहिली जय जगन्नाथ।